Yan, mamasyal si Charlie Boy sa PetSmart. Charlie Boy, mamasyal sa PetSmart. Smart. PetSmart. PetSmart. Alright, boy. Mamasyal sa PetSmart. Hindi alam kung anong gagawin. Alright, yung Charlie Boy, oh. Charlie Boy. Ano? Yeah, that's for you. Yeah, that's for you. Mga tindahan ng mga aso dito, mga pagkain, hindi tindahan ng aso. Yan si Charlie Boy. Kagala si Charlie Boy. Kagala si Charlie Boy. Kagala si Charlie Boy. Alright, Charlie Boy. Kaya mga mga buto-buto, hindi alam kung anong gusto niya. Ayan, oh. Anong gusto mo raw? Charlie Boy. Yan, oh. May life jacket pala. Life jacket ni Charlie Boy. Sit down, sit down. Sit. Charlie, sit. Sit. Charlie Boy, sit. Oh, ibon, no? Pinapanood niya. Oh, pinapanood niya yung ibon niya, no? Oh, real. It's a real, you know. Hey, sit down. Sit. Up, Charlie, up. Up, here, up. Stand up. Ibalik na to. Nag-shopping si Charlie Boy. Ito yung na-shopping niya, oh. Oh my God! Hindi sa loob.